মানুষ পলিসির পরিবর্তন চেয়েছিল, পলিসির পরিবর্তন কতটা হলো সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। আমরাও পলিসির পরিবর্তন, নীতির পরিবর্তন চেয়েছিলাম, তবে যারা আজকে সরকারে এসেছে তারা গোটা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে সরকার চালায়, আমরা আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন যে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কী হবে। শুধু আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে আমরা আমাদের কাজ ছাড়ছি না, রাস্তাতেই ছিলাম, রাস্তাতেই থাকবো। রুটি রুজির স্বার্থে সাধারণ মানুষের জন্য যে লড়াইটা, সেই লড়াই আমরা রয়েছি। সিপিআইএমের খাতা চিরকালই খোলা ছিল। সিপিআইএম পলিসির পরিবর্তন করার জন্য লড়াই করে। 21 সালে একটাও এমএলএ ছিল না, কিন্তু রাস্তাতে সিপিআইএমই ছিল। নির্বাচনের আগে আর আজকে ফলাফল বেরোলো, কি আশা করেছিলেন সারা বাংলা জুড়ে? সরকার পরিবর্তনের জন্য মানুষ রায় দিয়েছেন। এখন মানুষ যা রায় দিয়েছেন সেটা আমরা চাই বা না চাই, আপনাকে এটা, আমাদেরকে এটা মাথা পেতে নিতে হবে। আমরা দেখব যে পলিসির বা নীতির পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। মানুষ তো ভোট দিয়েছিল অত্যাচার, স্বৈরাচার, নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য, মেয়েদের সেফটির জন্য, বেকারদের কাজের জন্য, জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য। যে প্রশাসন চলছে সেই প্রশাসনের যে অপশাসন, সেই অপশাসন থেকে বের হওয়ার জন্য, আমাদের গোটা বাংলার সংস্কৃতি, রুচি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য মানুষ তাকিয়ে থাকবে সেদিকে, আমরাও তাকিয়ে থাকবো। আমরা শুধু তাকিয়ে থাকবো না, আমরা এই লড়াইটা রাস্তাতে লড়বো। बंगाल में जो एक्सचेंज हुआ है, पट परिवर्तन हुआ है, इसलिए सेंट्रल में कुछ परिवर्तन होगा, बंगाल में और हिंसा ज्यादा होगा। अगर हिंसा होगा तो जो लोग अभी जिम्मेदारी में है, जवाब उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। अगर हिंसा होगा तो हिंसा रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो काम पहले भी किया था, आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। जीत का बीजेपी इस तरह का जीत का आप कैसे देख रहे हैं? तो पहले ही बोले थे कि हम लोग पॉलिसी का परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल का जनता सरकार का परिवर्तन के लिए वोट किया है। पॉलिसी में हम लोग देखे हैं कि पूरा भारतवर्ष में और भारतवर्ष में जो भी राज्य में इन लोगों का सरकार है, उन लोगों का बेरोजगारी, महंगाई और लड़कियों का सेफ्टी और सरकारी जो गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस को परिचालना के लिए उन लोगों का जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जनता के हित में नहीं है। और पश्चिम बंगाल में हम लोग ये देखेंगे, लेकिन सिर्फ देखेंगे नहीं, रास्ते पर भी रहेंगे।